जय जगन्नाथ। आसन्तु मोर ज्ञानी विदुष जने और दर्शक बंधु, आज आमे शुणिबा किछि अलौकिक प्रश्नर उत्तर। ए भिडियो माध्यम मु आपण मानकु स्वल्प समय विषय वस्तुटी को उपस्थापन करुअछि। त्रेतया द्वापर और सत्ययुगर किछि असंभव प्रश्नर उत्तर। प्रथमे आमे शुणिबा इंद्र जलवृष्टि पुण्यवंत पुरुष। धर्मन्याय विचार द्वारा सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी व्यक्ति माने अनुमान सिद्धांत प्रत्यक्ष करिथांती। प्राणी मानकर शुभाशुभ कर्मफल प्रत्यक्ष कई देखि नथांती। उदाहरण स्वरूप नड़िया भितर जल संचय एवं गज गिरी कपितर रस शून्य हेला परि लागिबो। आपण माने रामायण शुणिथिबे। तृतीय युगरे जेतेबेले लोमपादक राज्य को 12 वर्ष अनावृष्टि अपालक होइथिला, सेतेबेले लोमपाद राजा जरदा बेश्या द्वारा विभाण्डक ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग को अणाई यज्ञ करिबारु इंद्र जलवृष्टि कले। ऋष्यशृंग तो आकाश को जाई समस्तक दृष्टिगोचर रे कौनसी कुंभकलसी द्वारा बारी सिंचन करि नथिले किंबा मेघ पवन को हस्तरे धरी ठेलीपेली आनी नथिले। केवल तांकर धर्म तपस्या नहीं जलवृष्टि हेला बोली समस्ते जानिले। कारण ऋष्यशृंग ऋषि कौनसी नारी मुख चाहि नथिबारु से पुण्यवंत पुरुष थिले। सेही ऋष्यशृंग पुण्यवंत पुरुष यज्ञ करिबारु इंद्रदेव संतुष्ट होई लोमपाद राजांक राज्य को जलवृष्टि करिथिले। हाँ आज्ञा, यह थिला मोर प्रथम प्रश्न। एबे आमे शुणिबा द्वितीय प्रश्नर उत्तर। थट्टा परिहास कले वंश हुए नाश। द्वापर युग कथा। यदुवंशर यादव माने द्वापर युगर शेष पर्याय रे अत्यधिक बलशाली होइथिले। कौनसी राज्यर राजा को भी मानु नथिले एवं ऋषिमुनि मानकु मध्य मानु नथिले। सेमाने थट्टा परिहास करी अपमानित करुथिले। दिने एई थट्टा परिहास रे सांब को नारी वेश करी ऋषि दुर्वासा और अन्य ऋषिवृंद को थट्टा परिहास करथिले। ऋषि दुर्वासा को पचारिथिले, ए नारी बहुत गर्भवेदना पाउछि। एही नारी गर्भरे पुत्र ना कन्या जन्म हेबो, कहि परिबे कि? ऋषि दुर्वासा दिव्य दृष्टि बल रे जानि पारिले एहार गर्भरे कौन अछि बोली, किंतु मते थट्टा परिहास करुचंती बोली क्रोधान्वित होई अभिशाप देले। एहार गर्भे अछि बाळ केवल लुहर मुसुल। हे यादव माने, मते थट्टा परिहास करिथिबारु एहार गर्भरे जो लुह मुसुल अछि, एई लुह मुसुल द्वारा तुम यदुवंश विनाश हेबो। ऋषि दुर्वासा कौनसी अस्त्र शस्त्र धरी संहार करि नथिले, केवल साप देइथिले। एई ऋषि सापरु यादव माने निजे निजे हणाहणी होई यादव वंश लोप पाईगला। हाँ आज्ञा, थट्टा परिहास कले शेष परिणति एहिपरि हुए। एबे आमे शुणिबा तृतीय प्रश्न। धर्मयज्ञ कले मृत्यु हुए झीर। सत्ययुगर कथा। दक्ष प्रजापति कन्या सतीमाता निज इच्छारे प्रभु महादेव को वरणमाला देई विवाह करथिले। एही विवाह रे सतींक पिता दक्ष प्रजापति सीधा सीधा मना करि देइथिले, मु शिव को जामाता रूपे स्वीकार करिबी नाही। दिने प्रजापति धर्मयज्ञ आयोजन कले। ए यज्ञ रे समस्त स्वर्ग मर्त्य पाताल पुरर दानव मानव स्वर्गपुरर देवता मान को निमंत्रण करा जाइथिला। ब्रह्मा विष्णु यक्ष किन्नर गंधर्व और कुबेर आदि को निमंत्रण करा जाइथिला, किंतु जामाता शिव और कन्या सती को निमंत्रण करा जाई नथिला। नारद महर्षि ठारू शुणा पाई सतीमाता यज्ञस्थल को जाइथिले। कन्या सती पिता को पचारिथिले, हे पिता, तुमे आम दुई जन को निमंत्रण न करिवार कारण कौन? सेठारे पिता दक्ष प्रजापति निज कन्या को अपमान करिबा साथे साथे विभिन्न प्रकारर गाली भर्सना करिथिले। कन्या सतीमाता पितांक गाली भर्सना सह्य न पारी क्षय करि न पारिथिबारु धर्मयज्ञ कुंड को डेई पड़ी प्राण विसर्जन करथिले। धर्मयज्ञ करी यदि निज झियो और जामाता को निमंत्रण न करा जाए
ତାହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ କି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି କାରଣରୁ ପିତା କରିଥିବା ଧର୍ମଯଜ୍ଞରେ ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ ପିତୃବଂଶ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣିନେବା। ସମସ୍ତେ ଊଣା ଅଧିକେ ମହାଭାରତ ଶୁଣିଥିବେ। ଜରାତ୍କାର ବୋଲି ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଜରାତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନି ସଂସାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନାଗରାଜା ବାସୁକୀର ଭଉଣୀ ଜରାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜରାତ୍କାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିବ, ମୁଁ ସେହିଦିନ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଦିନେ ଜରାତ୍କାର ଶୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସାୟଂ ସନ୍ଧି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଜରାତ୍କାରୀ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏହାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରାଇବି, ସନ୍ଧି ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କରି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଖଣ୍ଡନରେ ମହାଦୋଷ ଅର୍ଜିତ ହେବ। ପୁଣି ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଉଠାଇବି, ମୋତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ବରଂ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପତିବିଚ୍ଛେଦ ଦଶା ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା ହେଉ। ତାହା ନ କଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ ଦୋଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ଜରାତ୍କାରଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଜରାତ୍କାର ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜରାତ୍କାରୀ ଗର୍ଭଭାସ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସ୍ତିକ ଋଷି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପଟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନାଗସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ପକୂଳକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହି କଥା ବାସୁକୀ ନାଗ ଜାଣିପାରି ଋଷି ଆସ୍ତିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାସୁକୀ ନାଗର କଥା ମାନି ଆସ୍ତିକ ଋଷି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଋଷିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ପଯଜ୍ଞରୁ ସର୍ପକୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଋଷି ଆସ୍ତିକ ମୁନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତିକ ଋଷିଙ୍କ ନାମ 3 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସର୍ପଦଂଶନରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।